birthday, Ma! Ay, relax lang. Mainit na naman ang ulo ng mama ko. Mama! Actually, sobrang saya ko kasi ngayon lang nangyari to na everybody's around. And then, actually nga, I told Ate, and also Ate Joy, sabi ko sana, if given a chance, sabi ko sana magsama-sama lahat ng mga pamangkin, kami magkakapatid, gano'n. Kasi time is gold, di ba? And alam niyo naman si Mama, masungit na. So, kailangan talaga lagi na rin, but I'm happy. Masaya ako na si Mama nag-celebrate ng kanyang 80th birthday. Oo. Thank you, thank you. Thank you sa family. Happy birthday again, Mother. Yes. And finally, the eldest child. Mia, you stress the eldest child. Pero masyado mo lang pinakamukha edad mo. Diba? Thank you, Mia. First of all, I would like to thank Mia. She worked on everything. I will love her, I will hug her, I will rave, I will roar, and she takes it all. Okay, and also, sino pa tumulong si Casey sa makeup? Okay, sino pa ba? Kami na lahat sa iba. Okay, nalipay ni, kaya nagubanta karong gabi. Okay, so thank you for coming. And happy birthday. But I would also want to thank Joy. She is not here, but you know what? Si Joy thought of this, and I would like to give her credit. Last year pa, naisip niya na to, and si Joy has been very thoughtful, and I would like to thank her for this one. Okay? Sa mga pagpumangkol, salamat for helping out. Yaya, thank you also for coming. Kasi ikaw, Yaya, ang sumpay sa kalipay ni Mama. So, kisa mahal ni Mama, mahal na mo na anak. So, kisa kontra ni Mama, kontra po damo, sabihin, no? So, salamat sa imong pagpalangga kay Mama. Ikalipay na mo dako. Ikalipay na mo dako, na mo ni Pam, ni Abnel, ni Beth. Sa imong pagmahal kay Mama, thank you very much. Thank you very much for coming, and salamat, and enjoy the night up. I hope you'll have fun. Ayun, yun ba yung wish niya? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na nagabok sila na iya bulidad na cinta. Pagka, madubangan pa lain na cinta. Yes! Cinta sa cinta. Punta, salamat sa Ginoo, manguli na akong mga anak, ang mga kurma. Kaluyan ni Ginoo, mayong paglakaw, na makabot sila tatuan na mayong pag-abot. Malipayon sila sa pagkatudri o santod, malipayon sila hantod, kaluyan sa Ginoo, ang nilang mga trabaho, na mayo sila. Salamat sa Ginoo, ganyan ako na kulukubok, iba pa, iba po. Yes! Para sa pamita! Wish mo naman! Okay, so we have Tita Joy via messenger call to give us a welcoming speech for the celebrant. I'm very happy. I hope we will do this again. Yes, soon. Hello, everybody. Okay, this one from Manila to Minnesota. And at the party, at the bed for all your effort, my sisters, all my nephews, nieces,
and Arnel, because when I asked them to come, they said yes immediately, without question. Pag na-exact kayo magiging usyenta, talaga? Lahat Happy birthday, Mama Lee. Ito lang from the heart daw po. Color blue. Color blue. Dili ba yung talo si Mama pagkabutan niyo? Usog mo ba? 2, 3, 4, 9, 10. 40, 15! Thank you very much. Thank you, Lord. God to be the glory. Thank you. Anong message mo sa mga anak mo? Pasalamat ko sa akong mga anak. Salamat ko sa akong mga apo. Tanan-tanan sila. Nagrespeto sa ko. Di mahal nila ko. Salamat sa Diyos. Happy birthday ulit, Ma. Happy birthday. Thank you.